piyayi sing wujude gedhe dhuwur ireng. Lah niku Mbak ya kula riyen nate di napa nggih ibarate disarengi sare ngeten lah. Diwastani niku garwane anu napa nggih maksude niku berupa niku nyamar. Dia lagi di sana tuh. Nah, nggak usah lari, sini aja. Ngomong aku nek nang kene gak iso seneng sing padha kaya aku. Ya udah kamu pulang ke alammu. Ya. Nah, iku aku sing urung iso. Ya, tapi nurut. Salaman sik. Ngabdi karo Gusti. Salaman sik. Iki matane. Tak wakili aku goblok. Ya, bisa. Bukan muhrim pekok. Masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ciputer Gang. Hari ini saya bersama Miss Niken 212. Kita mau ke, nah nih muncul. Iya, nih Miss Niken 212. Kita di mana, Ken? Di Prembun. Masih Oke. ke Prembun ya. Di Prembun. Jadi ini ceritanya gimana, Ken? Ceritanya monggo lele sing cerita. Pripun, Bu? Ceritanya pripun iki, Bu? Sabu nggih. Nggih. Wonten napa nggih piyayi sing wujude gedhe dhuwur ireng. Lah niku Mbak ya kula riyen nate di napa nggih ibarate disarengi sare ngeten lah. Diwastani niku garwane anu napa nggih maksude niku berupa niku nyamar jelma membo. Nggih, kados garwane niku. Lah kok bareng niku kok garwane niku nembe wangsul. Lho, mau sapa sing ngeloni aku? Ngeten niku. Lah niku kaget bareng niku. Wong niku memang anu gedhe dhuwur ireng. Nggih, wonten melih niku wingi ponakan kula niku teng kamar sami HP-HPan ngeten nggih. HP-HPan terus wonten sing ngebel. Lha kuwi mburimu ki sapa? Kok ana wong gedhe dhuwur ireng? Ngeten niku. Jadi dipun presani wonten ingkang ngendika jare iki omahe kayane ana nanggon sumur tuwa ngeten niku. Kita berarti di sini ada sumur tuanya itu ya? Wonten. Langsung ke sana apa, Ken? Boleh. Monggo. Kita. Lah wingi tuh kan informasi kalau ada gadis ngele tidak menyebutkan nama ya. Ini kalau setiap maghrib kadang-kadang kayak suka kerasukan terus di malam-malam. Jadi kok enten. Nggih. Enten leres berarti betul cerita itu ya. Enggak usah disebutkan nama. Oh, nggih. Dia lagi di sana tuh. Nah, nggak usah lari, sini aja. Nih, kita ikuti dulu. Udah, dia di sini terus. Nah, ibu mana tadi? Oh. Nah, sebenarnya mboten teng sumur, Bu, tapi teng mriki niki. Wit nangka kan niki? Nggih. Nih. Jadi di sini iya. Di sini. Nih. Teng mriki. Jadi bukan di sumur itu ya? Nggih. Ini jadi kadang berbentuk manusia, kadang teng pinggiran rel barang.
Kalau mau tanya apa namanya penjaga rel kereta api juga pernah diganggu. Iya, pernah. Nah. Bener. Bener nggih Bu nggih? Nih. Ini gede dhuwur ya. Iya. Nih merinding aku semua. Tapi nggak apa-apa nih. Tapi ini mau ditegur loh. Mau ditegur? Masalah kemarin kan udah pesen sama tukang kayu. Ini sama kayu bubuk. Terus mau ditegur. Ini punya Lilik. Bukan punya orang. Orang yang punya ya dulunya memang ini tanah ini punya si mbahku, tapi udah dibeli. Waktu saya kecil udah nggak ke keluarga saya, udah dibeli orang. Di sini nih, bukan di sumur aja di sini. Dan satu rumah lagi sebelah masjid atau ini yang diganggu juga. Oh iya bener. Nah kan Bu. Oh bener. Bener tahu apa di tempat itu ada orang yang lihat. Nggih teng mriku memang muncul. Masih sosok yang sama. Iya. Itu orangnya. Nggih. Oh, ini suka ganggu-ganggu ya. Tapi enggak ganggu ya? Ganggu Iseng. enggak? Kayak kepengen kenalan. Ini loh ada apa di sini. Terus ya? Mumet ya, Dot? Sebenarnya iki seneng karo Mbak Uut. Uut. Jenengan ditutke terus lho Mbak teng pundi-pundi. Sama Mbak Uut di Sini Mbak Uut nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak. Mbak Uut sini nggak apa-apa ya masuk kamera ya. Nanti di blur nggak apa-apa kalau nggak. Di blur nggak apa-apa nanti nanti di blur. Mbak. Nggak apa-apa sini. Nggak apa-apa. Lingkarannya Mbak Un. Nah, Iki center Petromak, maksud iklan Sedwar. nih makanya nih dari tadi Mbak Uut ini mau ngikut terus di kemana aja pergi diikutin. Nah, Mit nih tak ceritain ya. Kadang Mbak Uut sendiri deket sama cowok nggak lama. Iya. Ya kan Mbak? Cemburu dia. Iya. Tapi karena cemburu. lama kayaknya. Kita kemerendot. Bapak patromak rewel. Nih karena ini yang seneng tapi Mbak nek tak pisahkan dengan dia mau Mbak? Mau lillahi ta'ala ya, bismillah ya. Karena kan beda alam ya Bu ya, beda alam. Kalau satu alam ngoten bukan masalah. Ya sama-sama manusia. Jadi biar dia hidup di alamnya, Mbak Uut juga istilahnya Tenang ya, nggak tenang, iya. Biar insya Allah cepat ketemu jodohnya ya. Masih Udah kowe ndot jancuk, kowe muni aku ki. Ki. Oh, kayak saingannya gede dhuwur, Mas. Nih. Ntar tak ambilin satu lagi sosok cewek. Sini Ndut. Nih. Ntar. Yang di rel kah? Nih. Yang di rel? Ya. Lagi duduk apa berdiri itu di rel? Nih. Kita kasih pacar aja dia. Ndut senterin Ndut, aku gede kelong Ndut. Ini Ndut. Nih, biar nggak ganggu manusia lagi nih. Lihat atas. Cekal kuy. Yang satu. Wes anteng dhisik to. Bar iki kowe dadi artis tenang wae karo. Salaman dhisik. Ngapura. Namaku Cipon The Gang. Ora peduli ora sampe sana kowe. Sakrep yo. Sakrep. Sakrep sana. Engko kowe ndek HP ra? Kayak isek tuh, Mas. Wis. Kosek meneh. Rada mundur. Apa ngene? Silaturahmi, Mbah. Iya. Nek bersilat lidah kuwi namanya penjilat, ngerti ra? Silaturahmi. Mundur Kenalan, lagi aja pengen mundur. Kenalan. Wis ora usah maju-maju wis kene wae. Apa ngelatih Uut, Pak?
Dik Ut. Anteng gue neng kene manut aku. Mundur. Mundur dicek.